नादरीन, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान T20 मैच होने जा रहा है। इंडिया का एक शहर है ग्वालियर नाम का, मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश इंडिया की वो रियासत है जिसके अंदर हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्टों का काफ़ी होल्ड है, यानी वहाँ पर जो इंतहा पसंदी है वो बहुत ज़्यादा उरूज पे है। अब ग्वालियर में बांग्लादेश और इंडिया का ये जो मैच रखा गया है, इस मैच के शुरू होने से मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले इसी प्रोग्राम के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक मशवरा दिया था हमने कि ज़रा इस मैटर को दोबारा देखिए और इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बांग्लादेश की टीम को मत भेजिए, इट्स टू रिस्की। इसकी वजह अभी बताई थी हमने कि वहाँ पर जिस रोज़ मैच होगा उस रोज़ वहाँ पर हड़ताल होगी, शटर डाउन हड़ताल होगी, मुजाहरे किए जाएंगे, सब कुछ होगा। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस हवाले से आपको अपडेट दे दूं कि 2500 यानी 2500 जो इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो इस मैच के अंदर डिप्लॉयड होंगे। एक मैच पे 2500 लोग डिप्लॉय किए जाएंगे। वजह क्या है? शदीद खतरा है, सीरियस थ्रेट है। और थ्रेट इस बात का है कि जो हिंदुत्व की तंजीमें हैं ये तमाशाइयों के भेस में अपने दहशतगर्द वहाँ पर स्टेडियम के अंदर घुसा सकते हैं और ये जो दहशतगर्द होंगे फिर ये बांग्लादेशी टीम के ऊपर हमला कर सकते हैं। इस बात का शदीद खतरा मौजूद है। इसको अवॉइड करने के लिए इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी अनाउंस की गई है, 2500 पुलिस वाले। एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन न्यूज आउटलेट, मोर देन 2500 police personnel have been deployed for Sunday's India-Bangladesh T20 match in Gwalior in Madhya Pradesh. An official said the massive deployment comes amid a call for a shutdown on match day by right-wing outfits in protest against alleged atrocities on Hindus in Bangladesh since the fall of Sheikh Hasina government there in August. The two hotels where the teams are staying since Wednesday have been brought under heavy security blanket, the official added. On the day of the match, personnel will be on the streets from 2 p.m. 2 बजे से लेकर वहाँ पर एक कर्फ्यू का माहौल है, यानी यहाँ पर जो मैच होगा ना उस वेन्यू के आसपास कर्फ्यू का सा माहौल होगा और बड़ी सख्त चेकिंग के बाद तमाशाइयों को अंदर आने की इजाज़त होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, क्या ये इनफ होंगे 2500 लोग? क्योंकि तमाशाइयों की तो बहुत बड़ी तादाद होगी और जैसे कि मैंने कहा तमाशाइयों के भेस में दहशतगर्द घुस सकते हैं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इस प्रेशर और इस थ्रेट के अंदर मुझे बताइए कि टीम किस तरह से खेलेगी जब प्लेयर्स बेचारों के दिल में यही एक शक व शुबहात हो कि पता नहीं ग्राउंड में तमाशाई बैठे हुए हैं या हिंदुत्व के दहशतगर्द बैठे हुए हैं, तो उसका कैसे जहन चलेगा क्रिकेट के अंदर। लेकिन बहरहाल ये वहां पर हो रहा है। और इसके अलावा मजीद जो डिटेल्स इस मैच के हवाले से रिपोर्ट हो रही हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वाई रीचिंग ग्वालियर्स न्यू स्टेडियम इज अ हैसल। स्टेडियम जो नया बना है वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो कहते हैं कि कॉल फॉर अ शट डाउन ऑन मैच डे बाय राइट विंग आउटफिट्स प्रोटेस्टिंग alleged atrocities against Hindus in Bangladesh following the fall of the Sheikh Hasina government in August has led to heavy police deployment throughout the city. सारा शहर एक जंग का सा माहौल पेश कर रहा है और वहाँ पर जगह जगह पर पुलिस डिप्लॉयड है एक मैच की वजह से। ना ऐसे में ये बात भी जहन में रखनी चाहिए और इसका जिक्र पहले कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं कि दहशतगर्द जो हैं वो कोई वेपन शेपन अंदर लेकर जाएं ग्राउंड में, ज़रूरी नहीं है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की कैंस होती है ना उसको भी यूज़ किया जा सकता है एज अ वेपन किसी प्लेयर के ऊपर। अगर बड़ी तादाद में ये फेंके जाएं तो नुकसान हो सकता है, ख़ासतौर पर बाउंड्री पे खड़ा हुआ जो प्लेयर होता है उसके ऊपर अगर ये फेंके जाएं तो नुकसान हो सकता है। या पानी की बोतलें अगर उस पर फेंकी जाएं तो नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि सेक्शन 163 ऑफ भारतीय आचार संहिता imposed in the city. On Thursday, October 4, the district magistrate enforced prohibitory orders banning protests and the circulation of inflammatory material, particularly on social media, to maintain peace and ensure the match proceeds without incident. These orders will remain in effect until October 7.
لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہندوتوا کے سامنے نہیں چلتی. وہاں پر جو ہندوتوا کے گروپس ہیں وہ سم ٹائمز قانون سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, قانون سے زیادہ وہ پاورفل ہوتے ہیں. ایک ایسی آگ وہاں پر نفرت کی لگا دی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف اور بنگلہ دیش کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف کہ اس کا امپیکٹ ہمیں محسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سارے اس کے امپیکٹس ہیں. آپ دیکھیے اتنی بھاری بھرکم ڈپلائمنٹ اور اتنی زیادہ سیکیورٹی اور اتنا زیادہ جو تام جھام وہاں پر کیا جا رہا ہے, یہ نفرت کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے. اچھا, یہی چیزیں دیکھیں, یہی چیزیں بنگلہ دیش کے اندر جو نوجوان نسل کا مائنڈ چینج ہوا ہے انڈیا کے حوالے سے, وہ انہی چیزوں کے لیے چینج ہوا ہے. انڈیا کے اندر سے اور شیخ حسینہ کی سرکار تو پاکستانیوں کے اوپر اور آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگاتی رہیں کہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس پھیلا رہے ہیں. لیکن اصل میں انڈیا کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں وہ ذمہ وار ہیں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بنگلہ دیش کے اندر پھیلانے کے لیے. پاکستان کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے پاکستان ٹوڈے, انہوں نے یہ جو بنگلہ دیش کے اندر ماحول چینج ہوا ہے پاکستان کے فیور میں اور انڈیا کے خلاف, اس پہ کل انہوں نے ایک اوپینین لکھا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ امنگ بنگلہ دیشی یوتھ, ڈاؤٹس اباؤٹ انڈیا گرو, پاکستان از ویوڈ مور فیوریبلی. کہتے ہیں اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ دیئر ہیز بین اے نوٹیسیبل شفٹ ان دی پولیٹیکل اینڈ سوشل مائنڈ سیٹ آف بنگلہ دیشی یوتھ. What was once a close and collaborative relationship between Bangladesh and India has gradually evolved into one marked by skepticism, dissatisfaction, and at times outright hostility. Anti-India sentiments has surged among younger generations, fueled by several factors including historical grievances, contemporary politics, and the growing influence of religious and nationalistic ideologies. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انہوں نے بتائے, اور اس کے اندر نیچے پھر وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان بائیلیٹرل ٹائز ہیں اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہیویلی ٹلٹیڈ ہے انڈیا کے فیور میں. یعنی ڈفرنٹ جو ایشوز ہیں اس میں انڈیا ہمیشہ نیٹ گینر نظر آتا ہے اور بنگلہ دیش ایک طرح سے لوزر نظر آتا ہے. یعنی پانی کے معاملات, بارڈر کلنگ کے معاملات, ٹریڈ بیلنس کے معاملات, اس سب میں انڈیا گینر ہے, نیٹ گینر, اور بنگلہ دیش نیٹ لوزر ہے اصل میں. اور یہی چیزیں پھر وہ کہتے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ انڈیا کے اندر جو یہ آئیڈیولوجیکل پالیٹکس ہے اس طرح کی, وہ بھی آپ کو معاملات کو خراب کرتے ہوئے نظر آتی ہے انڈیا بنگلہ دیش کے اندر جو پیپل ٹو پیپل معاملات ہیں ان کو. ناؤ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں, حال ہی میں یہ بنگلہ دیش کے کرکٹ کے ساتھ وہاں پر یہ ہو رہا ہے کرکٹ ٹیم کے ساتھ, لیکن حال ہی میں انڈیا آنے سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں موجود تھی اور پاکستان کے اندر ان کا ایک ہیروئک استقبال ہوا, ایک طرح سے بڑا زبردست ویلکم ان کو دیا گیا. حالانکہ بہت اچھا کھیلے ہیں, پاکستان ہارا ہے وہاں پر بنگلہ دیش سے, لیکن اس کے باوجود ان کا جو ویلکم کیا گیا اور ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا, اٹ واز امیزنگ. یعنی بہت ہی زبردست طریقے سے ان کو وہاں پر فرینڈلی ایٹماسفیئر ملا اور دوستانہ ماحول وہاں پر ملا. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان بنگلہ دیش ٹائز کے حوالے سے پکچر دکھا رہی ہیں کہ کس طرح کی گراؤنڈ پہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اب دعا ہے کہ یہ میچ خیریت سے ہو جائے, ادروائز وہاں پر جو تھریٹس ایشو کیے ہوئے ہیں ہندوتوا کے گروپس نے اس شہر کے اندر, وہ بڑے ہی سیریس قسم کے ہیں.